अवकाळी पावसाक लागून शेतकऱ्यांच्या शेतांक पाड पडल्या। सरकारान आता लुकसाण भरपाई दिवपाचे उतर दिला खरे, पण गोयात काय शेतकऱ्यांच्यो शेती स्वताच्या नावार नाशिल्ल्यान या योजनेचो लाव घेवपाक मेळना। ह्या विशयार दखल घेवन हेर शेतकऱ्यांकय ताचो लाव घेवपाक मजत करपाचेर शेतकऱ्यांनी भर दिला। या वर्सा गोंयान बरोच पावस पडलो आणि ज्या बऱ्याच पडिल्ल्या पावसान गोंयान जे शेतकार आसात तांच्या शेतांचे बरेच लुकसाण झाले। आम्ही पळयतात गोंय राज्यात आमचे खुबशे शेतकार आसात ते शेतां लायतात आणि असे म्हणतात की जो पावस गोंयच्या शेतांक जीव हाडटा त्याच पावसान ह्या वर्सा गोंयच्या शेतकारांक रडयले। आम्ही पळयतात गोंयान इतले शेतकार आसात जे खूप मेहनत करतात, कष्ट करतात आणि शेतां लायतात। शेती लावप हे खूप कठीण असे काम, ताका खूप कष्ट लागता, मेहनत लागता आणि गोंयात जो पावस पडलो या पावसान पुराय शेतकारांचे लुकसाण जाल्ले आसा। आमकां खबर आसा गोंय सरकारान तांकां लुकसाण भरपाई पर हेक्टर 40,000 दिता म्हण सांगल्या, पूण ही जी लुकसाण भरपाई आसा ही खूपच कमी आसा, कारण जे शेतकार जे काम करतात ताका खूपशे कामगार लागतात, तशेंच खत म्हणा आणि खूपशे असे काम आशिल्ल्या कारणान तांकां जी लुकसाण भरपाई दिता ही खूपच कमी पडटा। ह्या खातीर सरकारान खंय तरी उपाय योजना हाचेर काडपाची गरज आसा। तशीच ही जी सबसिडी आसा ही खंय तरी वाडोवन दिवपाची गरज आसा। तशेंच आमी पळयतात की गोंयान अशेय शेतकार आसा तांच्यो जमिनी ज्यो आसा तांच्या नावार ना। ह्या खातीर सुद्धा सरकारान खंय तरी आयज उपाय योजना काडपाची गरज आसा आणि अशें जर केल्यार आमी म्हणपाक शकता की गोंयान जे शेती व्यवसाय जो आसा हो खंय तरी बंद पडचो ना आणि सरकार जर तांकां सबसिडी बऱ्या पद्दतीन पावयत जाल्यार हो जो शेती व्यवसाय आसा असोच चालू उरतलो। शेतकारांक आमच्या जावं लोकल शेतकार जे गोंयकार आमचे तांकां ह्या शेतांक लागून आजकाल खूपच त्रास जावंक लागलो। इतलो त्रास जाता की तेंच्या मनांतलें तें शेतूच गेलां करपाचें, कारण एका खंय ना खंय गव्हर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल आहा, कित्याक प्रॉपर फॅसिलिटीज ना। प्रॉपर फॅसिलिटीज म्हणजे एक एग्रीकल्चर जे आसता तेका लागून एक तांकां एक वाट जावं तेंचे स्किमी जावं तांकां एक बाबा रेग्युलर बेजीस कितें इनकम जावंक जाय तेचे सपोर्ट हो गव्हर्नमेंटाचो केन्नाच ना। शेतां पिड्यार जाली, लास्ट टायम व्हडलो पावस येयलो, शेतां पिड्यार जाली, पण एंड ऑफ द डे थोड्यांच्या नांवार शेतां ना, तेका तो सबसिडी मेळना। तो कित्याक तो लास्ट 40-50 वर्सां तो शेत करता, पण कितें जालें थर्ड पार्टी आसता तितून, तो मेल्लो आसता, कोण खंय आसता की खबर ना, पण तेका ते शेतकाम मेळना। सो गव्हर्नमेंट एटलीस्ट एक व्हेरिफिकेशन करून गोंय अख्खा गोंयभर व्हेरिफिकेशन करून गोंयकारी शेतां बाबा विथ कुमलीदाद बसोन मिटींग घेवन गव्हर्नमेंट करून बाबा चल बाबा चॅक करुया ती शेतां, व्हेरिफिकेशन काडया कितें जालां शेतांचे, कित्याक इनकम जायना। जे शेतां हालीं 70-80% जातालीं शेतां ती आतां 30% जाय दिली, कित्याक कारण जाता ते गव्हर्नमेंटान सोदून काडूंक जाय। व्हडली कॉर्पोरेट्स आहा तांकां हाडून बसोवन जे लायक हरियाणा मध्ये व्हडले कॉर्पोरेट्स तेंचे व्हडले जावं बेळगांव तेंची व्हडली शेतां तेंचेर वचून तेंची आयडिया घेवन तेंचे कडेन एक स्टडी करून भायल्या स्टेटीन स्टडी करून गोवा गव्हर्नमेंटान सपोर्ट दिवचो लोकांक, एग्रीकल्चर लोकांक। सो फार्मरांनी मागीर ताका इंट्रस्टान शेतां करतले, कारण आजकाल शेतां भोंगान बुडटात, एक व्हडलो ल्हानसो पावस येयलो शेतां बुडटात, ते कान सामके ना, व्हंयो सामके ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर ना शेतांचो। जो पयलीं पोर्तुगीज टायमार स्ट्रक्चर केल्लो लायक मुशी केल्ल्यो आनी केल्यो तो कांय हिशोब ना, काय ना, रोड करता फोडटा, हे करतात ते फोडटात, पण एंड ऑफ द डे सफर जाता शेतकार। What we have seen that farmers are a neglected lot in Goa. There is nobody to actually encourage them and help them out or understand their problems. Today, farming has been abandoned by majority of the people who were declared farmers when the tenancy laws came in 70s, in 60s and 70s. You can see on the sides, fields abandoned. Nobody's tilling them. They do it just for the sake of keeping the fields with them. One, they will put something just for the sake of, so that the field is not lost by them. Otherwise, farming in Goa has taken a big, a downfall. There's been a massive downfall in farming in Goa. The government needs to pay attention to farmers. आमचे शेत हे वर्सा आमी ओपलेलें, ओके, आमकां खूब डिफिकल्टी फेस जाल्यो। शेत ओपलें, ओके, आनी मागीर पावस जेन्ना पडलो फाटल्या म्हयन्यान अचानक पावस पडलो तेन्ना आमचें शेत सगळें पिड्ड्यार जालें, ओके। कित्याक सांगपी आमी मशिनां आपयल्लीं पूण मशिनां इन्ना जालीं, आतां ती खंय गेली ती खबर ना। गव्हर्नमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता जी धाडटा मशिनां तेंचेर एक हें दवरचें, आपले दो दवरचो की बाबा ती मशिनां खंय वयता, कितल्या फार्मरांक गावता, ओके, त्या खातीर। कित्याक तशी मागीर शेत पिड्ड्यार जाता आनी मागीर इंट्रस्टूय वयता, कित्याक सबसिडी व्हडली ना गव्हर्नमेंटाची, सबसिडी दिता ती पावना। आमचे शेताचे पयलीं स्टार्टिंग इश्यू रायट फ्रॉम द स्टार्ट, रायट फ्रॉम ओंपणे कोत्ताना
ओपले कोत्ता म्हणल्यार पारवे 8 दीस राखचे पडटा थंय बोळ मारून ताटाचेर दांडे मारून कितेंय कर कित्याक एका टायमार पारवे म्हणटले आमी ते एंडेंजर्ड स्पिसीज म्हणजे कितें तांकां मारलेले जाल्यार तूं जेलीन पावताय आता ते एंडेंजर्ड जावन भायर जाले तेतूंतले येता ते राशीनी आता कितें भात सोड ओसान ते खाता सगळे खाता कांय उरना ते राखीना जाल्यार तुका पिकना ते जाले मागीर येता मिशिनाची प्रॉब्लेम मिशीन येयले समोर 3 मिशिनां येयली कसले कसले ना वळखीचे खातीर 3 मिशिनाचें एक मिशीन जाता 2 मिशीन नाच गुल खुंय खुंय गेली देव जाणो जाले ते मागीर मिशीन ना म्हणून पावस पडलो देंवले पोतून रुजले आनी पोतून कोणश्यो येयल्या काय आमच्या शेतान कोणश्यो येयल्या हे लेवली मेरेन पावला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेब शेख.